দয়া করো রে, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরি, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরি, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে। অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে, অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে, কি অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে, অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে। জয় প্রেম ভক্তি দাতা পতাকা তোমার, জয় প্রেম ভক্তি দাতা পতাকা তোমার, উত্তম তম কিছু না কইল বিচার, উত্তম তম কিছু না কইল বিচার, প্রেম দানি জগজনীর মন কইলা সুখী, প্রেম দানি জগজনীর মন কইলা সুখী, তুমি হেন দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী, তুমি হেন দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী, তুমি হেন দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী, তুমি হেন দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী। কানু রাম দাস বলি কি বলিব আমি, কানু রাম দাস বলে কি বলিব আমি, এ বড় বড় সামর কুলের ঠাকুর তুমি, এ বড় বড় সামর কুলের ঠাকুর তুমি, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে, অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে, অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে, প্রেম দানে জগজনীর মন কইলা সুখী, প্রেম দানে জগজনীর মন কইলা সুখী, তুমি হেন দয়া ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী, তুমি হেন দয়া ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী, তুমি হেন দয়া ঠাকুর আমি কেন দুঃখী, তুমি হেন দয়া ঠাকুর আমি কেন দুঃখী। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଦୟାର ଅବଧି ଦୟାର ସାଗର ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନ କଲେ କଦାପି ସବୁ ପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର अलौकिक गुण महिमा से नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को समर्पण करते। श्रीवास पंडित महानंद नित्यानंद प्रभु को निज घर रखीदे। बाल्य भाव नित्यानंद प्रभु निज हाथ में भात खाती ना। श्रीवास घरणी मालिनी देवी माँ परी नित्यानंद को पुओ भली आदर करती। तेणु मालिनी देवी निज हाथ में भात खुआई दियंती। अलौकिक लीला दिने श्रीवास पंडित सहित श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण कथा होते। यही समय श्रीमान महाप्रभु सेठारे पहुँची श्रीवास पंडित को परीक्षा करने निमंते कहले, हाँ श्रीवास ये अवधूतर जाति कूल किसी ना, यहाँ को सदा बेले कहीं घर रोच कटा प्रयास कर। तुम जदि जाति कूल रक्षा करने को चाह ताहले अवधूत को शीघ्र घर बाहर कर दिया। किंतु श्रीवास कहले मदिरा जवनी जरी नित्यानंद धरी मदिरा जवनी जरी नित्यानंद धरे जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे जाति प्राण धन जदि सत्य सत्य तुम्हारे को कथा सत्य सत्य तुम्हारे श्रीवास पंडित एक कथा कहले नित्यानंद मदिरा जवनी धरे तथापि जाति प्राण धन धरी सब नाश है तथापि छाड़वा ना। श्रीवासंकर दृढ़ विश्वास वाक्य श्रवण करी महाप्रभु हुंकार करी कहले श्रीवास नित्यानंद प्रति तुम एडे बड़ विश्वास मोर गोप्य नित्यानंद को तुम्हें किपर जान हो तेणु तुम उपरे मोर बड़ संतोष। बेले बेले नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभु घर को जाई बाल्य भाव में सची माता चरण धरवा को जाती किंतु सची माता दौड़िकी बाहर को पड़े जाती। दिने सची माता स्वप्न देखी पुत्र विश्वम्भर को कहले तू आउ नित्यानंद 5 वर्षर बालक रूप मो घरे बुलुच तू श्याम वर्ण निताई गौर वर्ण धाई जाई ठाकुर घरे प्रवेश करी रामकृष्ण 2 मूर्ति को आनिल तू बलराम मूर्ति धरीचु निताई कृष्ण मूर्ति धरी 4 जन मिसी नाना प्रकार क्रंदन करुच। हाँ मते नित्यानंद माँ बोली डाके एवं कहे माँ मते खाइबा को दे मते भारी भोग लगुच। हाँ या शुणी विश्वम्भर कहले बड़ सुस्वप्न देखिल माँ एक कथा क्या कहब ना नित्यानंद तुमको खाइबा को अन्न मागुले तेणु आज नित्यानंद को डाके आनी आम घर भोजन करा। सची माता कथा शुणी नाना सुस्वादु खाद्य रंधन कले और नित्यानंद प्रभु को पाक जाई निमंत्रण करी घर को डाकी आणले। हाथ पाद धोई 2 प्रभु एक स्थान रे बसिले। त्रेता जुगरे कौशल्या घरे श्री राम लक्ष्मण एकत्र बसी जेपरी भोजन करते से पाइले। सची माता परिवेशन कले 2 प्रभु भोजन कर बसती। सची माता द्वितीय बार परिवेशन करने को आसी देखो तो 2 जन 5 वर्ष शिशु रूप विश्वम्भर कृष्ण वर्ण नित्यानंद शुक्ल वर्ण मनोहर वेश। भाग्य सची माता 2 जन उलग्न दुहे चतुर्भुज रूप विश्वम्भर शंख चक्र गदा पद्म नित्यानंद हलमुसळ धरिଛନ୍ତି। श्रीवास कौस्तुभ मकर कुंडल विभूषित होती
ସଚିମାତା ନିଜର ବୋହୂକୁ ପୁତ୍ରର ହୃଦୟରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏପରି ଅପରୂପ ଦେଖି ସଚିମାତା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ହାତରୁ ହାତ ଥାଳି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲା ହାତ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ହାତ ଧୋଇ ମାଆକୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ସଚିମାତା ଆଦରରେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କର। ଏହା ଶୁଣି ସଚିମାତା କହିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଲ। ତୁମ 2 ଜଣ ମୋର 2 ପୁଅ। ଏହା କହି ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଳ କରି ପକେଇଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସଚିମାତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପକେଇଲେ। ହେ ମାତା, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ସତ୍ୟ କରି ମାନିଲି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଲି। ପୁତ୍ର ଅପରାଧ କେବେ କିଛି ଧରୁନଥିବ। ଏହିପରି 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସଚିମାତା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ରହି ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ ବାପା ଓ ମାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମା ପରି ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି। ଅହର୍ନିଶ ବାଲ୍ୟ ଭାବରେ ମାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ମା ପରି ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ରାବ। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଘିଅ ଗିନା ଗୋଟିଏ କାଉ ଆସି ନେଇକରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ପୁଣି ଗିନାକୁ କେଉଁଠି ପକେଇ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ଥଣ୍ଟରେ ଆସି ଅଗଣାରେ ବସିଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଳିନୀ ଦେବୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଲେ ମହା ପ୍ରମାଦ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହସି କହିଲେ, ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ମୁଁ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ମାଳିନୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀପାଦ ଗୋସାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘୃତ ପାତ୍ରଟି ଏ କାଉ ନେଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ଘିଅ ଗିନାଟି ଆଣିଦେବି, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କାଉ କହିଲେ, ହେ କାଉ, ତୁ ନେଇଥିବା ଘିଅ ଗିନାଟି ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କାଉ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଥଣ୍ଟରେ ଗିନାଟି ଧରି ଆସି ମାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଳିନୀ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହି ପକେଇଲେ, ହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯମପୁରରୁ ଆଣିପାରିଥିଲ ନା? ଅନନ୍ତ ଭୁବନ ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେ ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ବନବାସ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଳନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନା? କାଉଠାରୁ ଗିନା ଆଣିଦେବା କି ବିଚିତ୍ର, କି ବଡ଼ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ସ୍ତବ ଶୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହସି ବାଲ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାଳିନୀଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଝରେ। ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲେ। ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ଲୀଳା ସାଧାରଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଅତୀତ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାମ୍ବୂଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହେଇ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଦିଗମ୍ବର କାହିଁକି ହେଇଛ? ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର। ଏହା କହି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସଚିମାତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଭାବ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପ ପୁରୀ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି। ଏହାପରେ ସଚିମାତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି କ୍ଷୀର ସନ୍ଦେଶ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସଚିମାତା କହିଲା, ହା, ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ଦେଶ କାହିଁକି କାଟିଦେଲ? ମା କହିଲେ, ଘରେ ତ ଆଉ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖ, ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ, ଥିବ ସନ୍ଦେଶ। ତା ଶୁଣି ସଚିମାତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ 4ଟି ସନ୍ଦେଶ ଘର ଭିତରେ ଅଛି।
ये कौन से तो संदेशटा बाहर फिंगिदेला पुणी घर भीतर को आसला कि सची माता से संदेश लगता धूली झाड़ी नित्यानंद प्रभु को देवा को आसिले किंतु आस देखते नित्यानंद जो संदेश फोपाड़ देते खाऊ माँ पचारे नित्यानंद या क्यों पाइल नित्यानंद कहले मु जो संदेश गुड़ फिंगी देली तुम्हें दुख कर से गुड़ पुणी इच्छा करी आनिली सची माता अद्भुत चरित देखी कहले तुम्हें किए से मु चिन्ह पारुनी तुम्हें निश्चय ईश्वर मते कहीं भंडामी करुच बाल्य भाव नित्यानंद सची माता चरण धरवा धाइले माँ धाई बाहरी गले यहीपरि नित्यानंद अगाध चरित दिने नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव उलग्न अवस्था हसी हसी दुई नेत्र प्रेमाश्रुधारा बहुची एपरी भाव विभोर हुंकार करी नृत्य करी विश्वंभर महाप्रभु बसिଥିବା स्थान को आसिले महाप्रभु ताहांको लग्न अवस्था देखि निज मस्तकर बसन नहीं नित्यानंद पिंधे देले निजे सुगंध चंदन श्रीअंग लेपन कले और फूलमाला पिंधे आसन रे बसाई स्तुति कले नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद महाप्रभु स्तुति करछथि नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद एई तुम्ही नित्यानंद राम मूर्ति मंत एई तुम्ही नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद ठार खंडे कौपिन मागी आनी ताकू छोट छोट कर चिरी समस्त भक्त को बांटी दे कहले यहाँ समस्ते मस्तक बांध कृष्ण भक्ति हम घर को नहीं यहाँ पूजा करो तापर महाप्रभु समस्त भक्त नित्यानंद पादक पान करने आदेश देले आज्ञा पाई समस्त नित्यानंद चरणामृत सेवन कले निजक धन्य मन कले समस्ते महामत्त होई दुई प्रभु सह गान कीर्तन नृत्य कले महाप्रभु भक्त मान कहले हे भक्तगण यही नित्यानंद को जे श्रद्धा करती से मते श्रद्धा करती यांकर चरण शिव ब्रह्मा वंदना करती तिलार्थे जे यहाँ को द्वेष करिवे से मोर जेड़े भक्त हेले सुद्धा मोर प्रिय नुहंती यांकर पवन जहाँ देहरे लगिब से कृष्ण भक्ति पाइब भक्तगण यहाँ शुणी जय जय ध्वनि कले नित्यानंदर जोगान कले अरे भाई नितयामा